সংসামানি ubuino tinio nukungni borokni bufano muitu khlailai mao borokni bakhato dalaina phili kangnai khoroksangkai tu busamari okra sehni khnao busamari okra sehngkai bakrano to kahamkai nugrukna bahike tong bupti ko borok oro asukte hanjak marok bumui tungnai hamjak marok bumui tungnai khairok jak marok bumui tungnai tinio omo seng muituni panda khlailai manio oro khoroksangkai oroni Robindra Deborma bihir yang masuk za te khoroksangkai to Bikram Bahadur Tripura bokhai kalabonne busla yang phai samarika phaiya ayang bo kala yang bo kala au bhaike nai tui phaiya saiman ya aisuben kala para ni nai biang mo hai bumung tong ni nai tui phai ma hai angkha na kalabon kami abo bebak dalok jakse mix para aro garo rok botongo dolsa a garo para o Christian rok ni bisingok garo Christian rok borok kesamno Tripura ni kesam sehnimano Christian rok ni bisingok kalabon ni poreng kaina yang boison khola tongo salia kalabono agio khoroksa pastor tongo bura Bibes Gagra kijani sinen ni tar me Onubha Agurtolai bari loge na ting tongo Onubha song ngei aro abunu ulongkai Dines Marak তার ছেলে একজন ইঞ্জিনিয়ার নিশ্চয়ই আপনাদের জানা আছে এমন পরীক্ষায় কয়েকদিন আগে একজন মারা গেছে সুকুমার মারা omo haikai tamo manile abo gana tonglayo sini Tripura rokbai aro chini Wanji rokbai chini Garo rokbai aro krang sakai tonglayo abo haikai no borok toro aro mixed culture ni sing saimano jotono abo kathalai thanglai phailai naithokai tonglayo akami haifano tamo nukjakha manile tinio thaithangjaknai taku Bikram Bahadur bono kebo phankai jisuno yafaria bo hambya kalai jaka hospital sogui jaka sogui ma yagulo bahai kebo jani surima jagao mathangka aboni yagulo ke hamka hammani yagulo jisuno mathangnai saknai romoi jisu sokaja omo haikeno tongte ke busla khoroksa oro samari phainai bobo jisuno manka aman mani bagino sengtinio jisuo bini bufano jisuo takhuk bukhugro pal khe malainani mokhang nuklainani a jorano a khenno oro samari phainai bo snamainaka omo haike malai layana bufano muitu klayana boromor layana ninai omo kaham nongkha omo bobo manile malai rok diglai tonglai mani kaisa malai nani lamang khaule jotono phailai malai aphano je phaima phano haksal ni hanbagi omo belaino naithok belaino mosang mani omo haikeno tamo manile halok krenglai tonglai mani সুসম্পর্ক বজায় রাখা অমবাই মোখাং নুগলাই মালাইলাই সাবো বাহাই দं সাবনি পুসা বুসে জরা পরীক্ষা তামো বাখলাই দं অমতেরক সালাইনানি কাইসা নাইথক জরা কাহাম নরক স্নাম লাইখা হাইনি বাগै बेलाय खेनो दिनैयो जों नुगनाय रकनि बागै
নরকনো সেছেন বাইকনে ওই লবনানি নাঙ্গো আমাদের পক্ষ থেকে বলার তো আপনারা প্রশংসা যোগ্য কার্য করেছেন কাজ করেছেন আপনারা যে সুন্দরভাবে এইভাবে স্মরণ সভার নামে মিলিত হয়েছেন जोंनो से abo फोरोंमानि जोंनो रोंनानि बागैसे नरक कायसा खेन गाहाम जरा गाहाम स्नामै रेखा आबन बागै नरकनो आं बेलायखेनो हामबाय मारुओ आंनो दिनै अरो मानजाकनानि बागै नरक मथा रकबो मथानि दैफां नरक जतनो आंनो जरा रेखा आं तामले कक सानाय नरकनि बखाबाय जा नरकनि बुफाक्रिखा अजराव नरकनो खाबा जाजाकनाय कक आनि ताम तंनाय खरकसा नुखुमनि बुफा खरकसा नुखुमनि बुसा बुमा गमाय थांका हंके बरनो बखा गोसांग्रानि कक थाय बाय गोसांग्रै माया कारो যদি মাতা পিতা সন্তান সন্ততি হারায় তাদেরকে সান্ত্বনা দেওয়ার মতো আমাদের মুখের ভাষায় আমরা সান্ত্বনা দিতে পারি না এমনকি এই জগতের ধন সম্পত্তি দিয়েও আমরা পূরণ করতে পারি না তার সেই দুঃখটা বিনা বখাবাই মানুষের রাংরি বাই নরনসং খাকসাংরি মায়া হাইফান ফাইদিছেন তিনিও তামো হনমানিলে বাইবেলनि ककथाय बायखाय স্রাবসা ওয়ান সুগলায়ানে আমরা এই বাইবেলের বাক্যে আমরা কতক্ষণ চিন্তা করব ধ্যান করব বসুক জরা जोंनो अयलम्बाकनि ककथाय खाकसां रिमान जों नायलायाना বাংলায় আদি পুস্তক বলা হয় এই আদি পুস্তকে প্রথম ঈশ্বর যে মনুষ্য সৃষ্টি করলেন তার কথায় সেই কথা আমরা এখানে উল্লেখ পাই হাকে গাইদর হাইনি শাখা ফাইদি जों माइ कौशलके बरकनो स्नामनाय ঈশ্বরের পরিকল্পনা মানুষকে তার প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করার জন্য বন কৌশলকে হাকে গাইদর তামখলাইকা ঈশ্বর নিজের মতো করে তাকে পুরুষ এবং স্ত্রী করে তাদেরকে সৃষ্টি করলেন আপন প্রতিমূর্তিতে ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে মনুষ্যকে সৃষ্টি করা হলো বরকন বন কৌশল কাইছে তে বুইন কৌশল কাইয়া কোনো দেবদূত নয় তার প্রতিমূর্তিতে আমাদেরকে তিনি সৃষ্টি করলেন এবং আমাদেরকে সৃষ্টির পর আশীর্বাদ করলেন স্নামবাই পাইকে আঙ্কন আশীর্বাদ রেখা বড় রত্ন তোমরা প্রজাবন্ত হও বহু বংশ হও এবং আমি যে এত সৃষ্টি করলাম এই সৃষ্টির উপরে তোমরা কর্তৃত্ব করো তোমাদের জন্য এই সমস্ত তোমাদের জন্য দেওয়া হয়েছে বই আকবাই আসিস নামানি সাকাও নরক নরকনি বাগৈ হিনিসাও বুইনি বাগৈয়া নরকনি বাগৈ এটা দেবতাদের জন্য নয় তোমাদের জন্য নরকনি বাগৈছে আসক মানैस नामजागो आरो साजाकनाय नोंजाकनायबो दङै मानो आरो আসক बुफां गोबां मा जाब्रा गोबां मारकनि बिसिङाव बिथि बङै मानो তিনি যে এত গাছ গাছরা এত ফল আমাদের জন্য সৃষ্টি করলেন আমাদের খাওয়ার জন্য হতে পারে আমাদের ঔষধের জন্য হতে পারে সমস্ত তোমাদের জন্য বলা হয়েছে নরকনি বাগৈ বেবা নস্নাमै রেখা নিশাও আবনি বিসিङ आदि पुस्तकनो या फांबसाबनो जों चैप्टार 2 थांगांगे तामनु अरखाय जों चैप्टार 2 थांगांगे 15 नसिमि परि थांगांगे 15 পদ থেকে যদি আমরা পাঠ করি সেখানে দেখতে পাই ঈশ্বর সেই প্রথম যে সৃষ্টি করেছিলেন স্ত্রী এবং পুরুষ পুরুষ এবং স্ত্রী এই দুইজনকে যে সৃষ্টি করেছিলেন তাদেরকে একটি মাত্র আজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল
kaisa kok simino sajago dagi jago norok o baganni bebag buthaino চাইমান নাই এই বাগানের সমস্ত গাছের ফল তোমাদের জন্য কিন্তু এই একটা গাছ এটার ফল তোমরা খেও না এবং স্পর্শ করো না যেদিন খাবে সেদিন তোমাদের মৃত্যু হবে আপন চিমিকে থইনাই নিনাই সাজাগো আমরা বাইবেলে পাই এবং সমস্ত ধর্মে আমরা জানি যে ঈশ্বরের প্রতিপক্ষ সবসময় কিভাবে ঈশ্বরকে পরাজিত করতে পারে তাকে কিভাবে কলঙ্কিত করতে পারে এটাই তার চেষ্টা উদ্দেশ্য তামংখা মানিলে নরক বেবাক নুসাই মানো অমসিমিতা সাদি যেফ্রো চাও আফ্রো থইনাই নি সাজাগো ও সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরনো কেবেংনাই খরচা দङ আবো চিনি বখাও সামং দङ যতনি বখাও সামং দङ आ केबेंनाय तामहनि फाइसा फाइसा सादि जाखांखे नों ईश्वर बाय बाक्सासे नाय आबन बागिसे ईश्वर नरकनो तासा दे हिसाव সেই প্রতিপক্ষের কথা ছিল তোমরা খাও তোমরা যদি এই ফলটা খাও তোমরা সেই ঈশ্বরের ন্যায় হবে ঈশ্বরের সমান হবে তার জন্যই ঈশ্বর তোমাদেরকে না খাওয়ার জন্য বাধা দিয়েছে আবু সাখাই তামং নাই ঈশ্বর খাইয়েন নাই নং বাই বাকসাং নাই এই জগতে আমরা আমাদের সেই যে স্পৃহা আমাদের যে ইচ্ছা আমরা সকলে যেন অন্তত ঈশ্বরের সমকক্ষ হইতে পারি ঈশ্বর ওই বাকসা কাইতর ওই বাকসা আংনানিছেন মুসুম আ মুসুমা বাইনো আ বুথাইনো সাখা বুথাইনো সামা বাই থইনানি নাখা আবুনো সামা বাই থইকা ককিয়া ঈশ্বরনি ককনি অবাধ দংখা এই গাছের ফল খাওয়াতে মৃত্যু হয়েছে এটা নয় কিন্তু ঈশ্বরের বাক্যের অবাধ্য দাগি মানিক নালিয়া ও দাগি মানিক নালিয়া নি বাগিছে जों देरावै बरग्रक मा थुयो आबुन बागिनो जों यां रुमो थाङै परीक्षांखाय आबो जिसाया बुसाबो बा कक दङ তামো হংমাংলে আমরা সকলেই পাপ করিয়াছি जों যতনো দেরাখা হানি সাজাগো কাইতরনি जों সাসাবাই দেরাওই সাল খানি সাও আমরা সকলেই গৌরবহীন হইয়াছি ঈশ্বর যে গৌরবে যে গৌরবান্বিত করে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছিলেন সেটা আমরা হারিয়েছি উই হ্যাভ লস্ট দ্য গ্লোরি অফ গড ঈশ্বরের সেই মহিমা থেকে আমরা দূরে চলে গিয়েছি ঈশ্বর আমাদেরকে ঠেলে দেয়নি আমরা নিজেরাই ঈশ্বরের অবাধ্য হয়েছি ঈশ্বর ভাই ঈশ্বরনি কখনায়া উংমানি বাগিনো আমরা যে যার পথে আমরা এখন চলছি নিজের ইচ্ছা অনুসারে অবন বাগিনো যে মুসুংতি হিমলাইলা ঈশ্বর ভাই কাখা হই নাই ঈশ্বর ভাই কাগৈ থাঙ্কা হই নাই সে ঈশ্বর নাইতুগলিয়া কগিয়া ঈশ্বর থেকে আমরা দূরে চলে গিয়েছি তার জন্য আমরা যে ঈশ্বরের সঙ্গে দূরে থাকতে চাই তা না আমরা ঈশ্বরকে পেতে চাই जों काइतरनो माननानै मुसुंगो आबुन बागिनो बरक रक ताम हमानिले किसिसा आबुनिसे सेकां परीक्षांखाय तामनो আমরা এটার একটু আগে পাঠ করলে কি পাই ঈশ্বর আমাদেরকে সৃষ্টি করলেন মাটি থেকে রূপ দিয়েছে যে তার মতো তার নিজস্ব প্রাণবায়ু আমাদের নাসিকা দিয়ে নাক দিয়ে ফু দিয়ে আমাদেরকে জীবিত করেছিলেন সেভাবে আমরা জীবিত হয়েছি বিনি হামা তার সেই আত্মস্বরূপ জীবন তিনি আমাদেরকে দান করেছেন bo remani abo sabo rahmale जों ताबो कक साइ दंमानि जों ताबो गोथां दंमानि abo
সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর মানিছে আবো তামো মানিলে जों बाय थां सिनि बखा सिनि तंमुं आबो ईश्वर बाय कागै थांपानो बो जोंनो रमानि आ फला आ आत्ता परमात्ता हने हिनमानि आबो ईश्वर बाय करगनानि नायो ईश्वरेर संगे सम्पर्क राखते चाय सेई परमात्ता अमन बागै जों ईश्वर नायतुकलायो बाइबेलाव हिब्रुनि 9 परिखांखै जों तामोनो बररक सालसा मा थैनायफोरनि बिचार दङ तामो बिचार माने ईश्वर बाय काक मानि तामनि बागै काखा आबुनि बुजथुम जाकनाय आ बिचारनो किरिउइनो हा साकाव धर्म खालायलायो বাইবেল বলে মৃত্যুর পরে তার বিচার হবে आ বিচার ন ওয়ান সুগুইনো সেই বিচারকে চিন্তা করে এই জগতে আমরা ঈশ্বর খুঁজি যেন আমরা পরিত্রাণ পাই আমরা যেন মুক্তি পাই সেই বিচারে আম বিচারো जों मोथांजाकनानि बागै जों लामा नायथुकलायो केबुबा सन्यासिंलायो बाक्साबा सादुंलायो बाक्साबा हिमालय पर्वत थांलायो पद्रे पथै जों नायथुकलायो बाक्साबा अगबुकसा जायै दङै तपस्या खालायलायो पद्रे पद ताबो कुम्भ मेलाङै दङ एलाबाद आरो थांखाय नुकनाय पद्रे पद साधु सन्यासि रक बाहाके मोथांजाकनानि बागै ईश्वर बाय काहाम हनै रमजाकनानि बागै yang hor मोसङै हर केसारो बासाजाक गोमालायनाय आरो सर केप्ला केप्ला साकाव बासाजाक गोमालायनाय पद्रे पद मालायनाय रि कानजागिया गोबां मा फकीर सन्यासि मालायनाय तामनि बागै मानेले आ ईश्वर बाय दंगिनानि बागै नायलायो ताबुक जों किसा मिसा नगो तंनायरो धर्म खालायलायो निलाय माने जों साथ्राय सगलायो पद्रे पद मतायरलायो अमहाय मतायर हिंके अमहाय मतायरलायो अमहाय मतायनो अमहाय के मारनाय हिंके अमहाय के नरलायो तामनि बागै मानिले आ जोंनो स्नामनाय सा ईश्वर बाय हायनो हाय हालो मानफैनानै जानि जा जे मुसुंतै हिमलायखा सय सय ईश्वर बायखे हिमते हिमते कागलाई थांका निसाओ আমরা নিজের ইচ্ছা মতো নিজের পথে চলতে চলতে আমরা ঈশ্বর থেকে অনেক দূরে চলে গিয়েছি এটাই বাইবেল বলে जों जतनो धर्म खालायलायो हा साकाओ तामो हमानिले जत बरकनो धर्म खालायलायो धर्म गोबां मा दङ पद्रेफोर धर्म दङ आबो साबाया सायसुं खालाय अमो आनि धर्म हनै दंनाय रगबो दङ ईश्वर गरै हनै दंनाय रगबो दङ पद्रेफोर दङ आबोन बागैनो तामो हमानिले धर्म खा आबो नियम धर्म खा आबो बायथां तांगैनाय ईश्वर बाय गाहाम हनै रमजाकनानि बागै समस्त धर्मे नियम दिए बाधा अमहाय खालायके अमहाय मा खालायनाय ओ धर्म खाय महाय मा खालायनाय আমি যেটা বুঝি খুব সহজ অর্থে ধর্ম বলতে ধর্মের মধ্যে দুইটা নীতি একটা করতে হবে আর একটা করতে বাধা কাইসাকে मा खालाया কাইসাকে मा खालायनाय অকनै ধর্ম অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত it is tied with one another আবু নংখা ধর্ম যে কোনো ধর্ম ফানান্থেন এটা করতে হবে আর এটা করা অনুচিত অমক খালাইমাইয়া অম মাসা নাই অমকে মাসাইয়া অম মা তাংনাই অম মা তাংয়া ধর্ম খা আন নীতিও খাজা তা খালাইদি হনমানি বরক রক হাসাকাও যেটা করার জন্য নিষেধ রয়েছে বাধা রয়েছে এই জগতের মানুষ ওখান থেকে দূরে থাকতে পারে না খালাইমাইয়া হাঙ্কে আবুনো খালাইনাম সুগছিনাই খালাইদি হাঙ্কে আবুনো খালাইসুগুই মানজাংছিনাই আমরা সেই ধর্মের নিয়ম কানুন জগতে সমস্ত ধর্মে দেওয়া হয়েছে কিন্তু কোন ধর্মের লোক
নিয়ম পুরাপুরি আমরা কেউ করতে পারি না। তার জন্যই বাইবেলে বলে ঈশ্বর জগৎকে এমন ভাবে তিনি তার সৃষ্টি বস্তুকে, তার সৃষ্ট মানুষকে এমন ভাবে তিনি প্রেম করলেন, তার একমাত্র পুত্র যীশু খ্রিস্টকে দান করলেন, যেন যে কোনো মানুষ তাকে বিশ্বাস করে সে বিনষ্ট না হয়, কিন্তু অনন্ত জীবন পায়। কোথাও বলা হয়নি সে ধর্ম লাভ পাবে, অনন্ত জীবনের কথাই বলা হয়েছে। বনো পয়তো খাইকে তামং নাই মানলে কমর ইয়াং নাই মুথাংজাক নাই আবুসে ধর্ম মানানি কগলে অরো রই অরো ধর্ম মাননাই মহাই মাননাই नै গरै তাম माननाय होन मानिले नों गोमाया लांमानो माननाय आ लांमानो गोमाया खालायनायनि बागैनो ताम दं माले yang masingo जों गोथां दं माहाय ayang masing bo जों गोथां दंइनानि मुसुङो yang masing ayang masing नि होलायो इहलो परलोक नि सालायो आ परलोको ठीकखे नायथके काहामके आ परलोको तंनाय ईश्वर बाय तंइनानि बागै बररक धर्म खालायो মানুষ ধর্ম করে সেই পরলোকে সেই ঈশ্বরের স্থানে যেন আমরা একসঙ্গে ঈশ্বরের সঙ্গে থাকতে পারি, এটাই মানুষের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ঈশ্বর সমস্ত জগতের সমস্ত মানুষকে নিয়ম দিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ নিয়ম রক্ষা করতে পারে না। খরচা ফানো আর নিয়ম ন তুই মানিয়া তুই মানিয়া নিবাগিন নরক সাইদামান সাইমানিয়া নরক রামায়ণ পরীক্ষায় সাইমানানা सीतानो बलंगरी रहर राखा लंका कांद पायै सीतानोखे बनबास मा रहर बिखुआ बुइबाय हामिया हामजागान होननाय सीतानि अग बहग बुसांखा नै साइमानखे सबायजानि बुसांखा नै होनजागनानि किरिउै बलंगरी रहरका बाल्मीकि मुनिनि आश्रमो थाङै स्राय खरक नै ओंखा आ जरावो बेलाय आ राम होनजागनाय बिनि बेलाय बखाव कष्ट कायसा जिनिस बिनि बखाव बेलाय कष्ट दङ तामो माले आं बाहायके मुक्ति माननाय आ मुक्ति रोनाय मुक्ति नायतगो आं बाहायके मुक्ति माननाय नायतगो शेष पर्यन्त बिनि गुरुने आरो थांखाय तामो साजाका नरमे यज्ञ खालायदे नि साजाका नरमे यज्ञ अमहाय खरसे बरक कथार वैश्यपानो पाप खालाय आबो हाय बर आबो बो सेतसाय नि सावो निजेर इच्छाय बिनि जीवन रिनानि बागै तियार नानि नांनाय राम वानसुका आंगा खालायसिनाय नैना सायसुं वानसुगै नायखा आनि बागै आनि बिहिग्न राबननि याकनि सुतगै तुबुनानि बागै सभा मा खालायखा आ सभाव रायकसरबो गोबां थैखा मोख्राबो गोबां थैखा बरकबो गोबां थैखा आ थैनाय रकनि बिसिङाव खरसा खरसुबो बरक गाहाम गरै दंना आबन बागै आं पाप खालायगा नैनाय वानसुगै आंबो मानिया निसय आं थैबानो कुनु लाभ गरै आव आं थैले मानो हेफन आंबो देराजा नरमे यज्ञ खालाय मानलिया बरक मानलिया आबहाय शेष पर्यन्त ताम साजाका बिनि गुरुबाय असमेत यज्ञ खालायदे नि साजाका कराय राथारै यज्ञ खालायदे हिनजाफोरनो कराय फियगै रव आ असमेत नि बागै यज्ञ नि बागै कराय फियगै र माने आ करायनो लब बाय कुस रमैना राखाय बा आरो न बुफा बुसा मा नांलायखावले मानलिया कुनु जागायाव फानो अनरमेत यज्ञ ओङै मानलिया आबन बागै सृष्टिकर्ता ईश्वर बरकनो फियकनानि बागै मोथांनानि बागै बरकनि मा आसायखा बो बरकनो स्नामो आ बरकनो मोथांनानि बागै बरकनि आसायै क्रुसाका माथुयो अह बथैमानि बिसिंथै बिनियात सृष्टिकर्ता ईश्वरनि आथै गथार रमानि बिसिंथै बररकनो सुजाका बाहायके मानिले ताबो जे बनो बखा बेरा नायरो यासाक नायरो बरकनो बो
खमा खालायजा निसा बिनि थैबाय आव जायाथ' दङ बिनि थैबाय आ जायाना खलबखा निसा हाइन बागै दिनियो अनुखुंनि न खरकसा गाय बिक्रम बाहादुर ते खरकसा रविन्द्र जों बर'नो मुइतु खालायते बर'नो बोखाव बुसु जरा पयतक राखे दङै याफारि थांका आबो जों बिसार खालायनानिया आबो बर'नि थानिया हायमानो जों दाबो गोथां दंनाय र' जों बाहायके दंलाय जों बाहायके दंलाय जिसुकुनो जागा फानो साजाक दे दंबा नरक आनि सिसों दे हनिना नरक अमहाय खालायदे आनि सिसों दे अबहाय हनियाबला ताम हने हन नरकनि बोखा स्लायदे से निसाव नरकनि बोखा स्लायदे निसाव नरकनि बोखानि आ कसम दंमानि न नरक स्लायसे दे अबसो साबले आन्थानि नामना फायदे जिसु क्रिंसा जागाव फानो साया गोबां मा बरकना बनरक थारगा हाय फानो साया आनि लगे फायदे नै बिन लगे रेथारनाय खरकसाना तामनि साका बाबो उ तक्सा तक्ति रकनिले बथपानो दङ सियालनि हाकर दङ आनिले तंसायग्रे आनु थारिताम खायनाय नर फानैनाय सा नरकना बखाव से निसा अमसे जिन बखास बाहाय जों सोलो सलायखा आ बखास सलायखा हंखे तामो हनमानिले जिसु बाय खासिजाकनाय खरक नै दङ दागायद्र आ खरक नै बिसिङाव खरकसा जिसुनो साइमानखा अमक गुबै न बायथा ब स्नामनाय सान नैना बसाव आफ्रुव ओ जिसु नोंथावाइसाव हाव फायना हनमानि बखनाका आफ्रो नङानो मोइतो खालायदे नैना आफ्रो जिसु ताम हनैसा आ दागायना तिनि न हनैसाव खनाया तिनि न नों आं बाय दङयानो हनैना bo bai tongina bagi kokru dor mornan bagi kokru ya ang bai nantini na tonguya na sanisha abun bagi onu kung nibuka norok songsalay mani panda aji sono bukha berai thangka ba aw tabu bo bai na tonguy kha hanisang bukha berai bui khak sangai khak kosomui tonglay mana abun bagi phaidi नायथुक नानिया बुबाय थां थैया बिनि थै रेखा सालथामनि साल गोथाङै बासा फैगा अमनो कायसा वानामा सिंसा को बबक माले हासाकाव गोबां बररक फैगा थैया थैमानि यागुल गोथाङै बासा माने मारि बायथां जिसु सिमिसे शुक्रबार थैया रविबारनि आइसरी सिरि हिंखायनो गोथाङै बासाखा गोबां मा महापुरुष र फायखा हासाकाव आव बरक धर्मनि कक गोबां मा पिरि थांगा लामानि कक सावै थांगा अमहायखाय हायंनाय अमहायखाय सगैनाय गोबां मा पिरि थांगा ब आबहाय सालांगिया ब थैखा गोथाङै बासाखा आं गोथाङै बासा माहाय नरबो गोथाङै बासानाय आ जराव आबुनसो साइक्लान थाङो थैमानि लगे लगे मिलिं मालांखा पाइ थांका आबो हायाब्ला अम ऐतिहासिक सत्य आ जरानि ख्रिस्टानिया हिस्ट्री सैनाय रक सैगा दामो हनैनाय ओ ख्रिस्ट हनजागनाय ख्रिस्टान रकनि आ ख्रिस्ट हनजागनाय थैगा गोथाङै बासा फैगा नै सैमा गलांखा तालसाते 10 दिन अहासाकाव तंलांखा थैयै गोथाङै बासा मानिया गल मिलिं मालांनि थांखा आबो हाया हासाकाव गोबां महापुरुष र फैगा आव बर कक गाहाम जोंनो फोरोङै थांखा आबो कक गाहाम आंनो बेबाक नांमानि कक हायफानो जिसुखाय कक गाहामनि साय ब थैयै गोथाङै बासा मानि अरनो फेर मानि ककखाय अरसे जोंहा फेर जाकनो बयतो क्लाइमान मानिबा जों कायतरनो हामबाय रनानो कारिते मन साफानो करि
जों मोताय रकनि कक परिखा मोताय रकबो थैलायमोन गोबां मानुगो मोताय रकबो सबा खालायलायमोन गोबां मानुगो जोंहा ककनो सानानै थांगिया आबो आक किन्तु जिसु सबा खालायनानै फैमाने गैया साकनो बिनि बुसाकनि थैरोवै देराजाकनो हामरनानै सेपरनानै बागै फायदिसन आं कक लग्रिया आरो नामा थाकनाय नुखुनि बर' रकनो जोंर जत तिनि मानजाकनाय रकनो जिसु थैयै गोथाङै बासमानि अक कतरनो वान सुकमा बायखे अनुखुंनि बरक बोखा बेराय थांमानि दैताबुक बोखा बेरा जाग्रबनो बायथां इसोर गोथैनि गोथाङै बासानाय आ गायदर आ सृष्टिकर्ता इसोर फानदोथों अकुबुयो बोखा बेरावै थैयासा दंमै थांमानान बागै जतननो बेलायखेनो हामबाय मारुओ नरक खालगै आसेक